Hi, grade 11s. I'm excited to get started on some revision with you guys of financial maths. By now, you should know that you are writing a 25 mark test when you come back, and one of the topics that you are writing on is financial maths. So, wat ek vandag wil doen is ek wil enkelvoudige rente en saam met dit huurkoop gou hersien. So that's simple interest and hire purchase. Then I'll post some exercises from your grade 10 textbooks, which you handed in, so you don't have those anymore. En dan sal ek dit merk voordat ek aangaan na saamgestelde rente en inflasie toe. Okay, so kom ons spring sommer in. Net 'n vinnige recap vir julle. Onthou enkelvoudige rente, die een waarmee ons vandag gaan werk, het die formule A is gelyk aan P1 plus I mal N. In case you completely forgot, A is the final amount. P is initial. I is the interest rate. En onthou jy kan hom as 'n desimaal of 'n persentasie gebruik. En N is tydperk in jare. Okay, net gou vinnig op die tydperk een. Onthou dit beteken as hulle byvoorbeeld so 'n woordsom sê iemand belê dit vir 18 maande, wat hulle kan doen. So that will be equal to 1,5 years. So dan stel jy net 1,5 by N in. Okay. So ek het die voorbeelde wat ek vandag saam met julle wil deurgaan van uit julle ou handboeke uitgekry. So ek hoop dit lyk daarom vir julle effens bekend. Goed, so hulle sê byvoorbeeld Tom belê R45,000 vir 12 jaar teen 'n rentekoers van 13% per jaar, enkelvoudige rente. We are just doing simple interest today. So all of the examples that I'm going to do in this video will be simple interest. Okay, dan sê hulle vir jou bereken die aangegroeide gedrag of die toekomstige waarde. In other words, you are looking for A van die belegging. So kom ons doen hom sommer eerste. Ek het die memo ook vir julle hier. So hulle begin hierdie formule neer te skryf, onthou jy hoef dit nie te doen nie, maar jy kan. So we identify from this that the 45,000 rand is P, 12 is N, and that 13 will be I. So as ons hier gaan kyk, gaan stel hulle hom net daarin, en julle kan sien hulle het daai 0,13, die 13% omgesit na 0,13 toe, and you just punch that into your calculator, and you get 115,200. Okay, dan vra hulle vir jou die enkelvoudige rente verdien vir die 12 jaar. So when they're asking you how much rent or interest you accumulated in the 12-year period, then you have to think, okay, if you invested the 45,000 in the beginning and you ended up with 115,200, then the difference between those two will give you the interest that accumulated. So dis net wat hulle hier doen. Hulle sê net daai 15,000 of 115,000. Oei, hier is 'n fout, maar die antwoord is reg. Daai moet wees 115,200 minus 45,000. Okay. Goed, en dan kom jy uit by 70,200 rand. Met ander woorde, hulle het die 45,000 rand belê, and after the 12-year period, they received 70,200. Okay, en dan sê hulle vir jou die enkelvoudige rente per jaar verdien. So now you just take this total amount of the interest and you just divide it by 12. Because they got it over a 12-year period. So as daai sê nou maar 15 was, dan sou jy hierso deur 15 gedeel het, maar jy sou daar ook 'n 15 ingestel het. So met ander woorde, Tom kry R5,850 per jaar in rente by. Okay, example 3. I didn't take all of the examples, so example 2 in your books is where they ask you to calculate P. So then they give you the final value and you got the interest rate and the time, and then you had to calculate how much the person had to invest in the beginning of the time. So then you just substitute A in, substitute I in, substitute N in, and solve for P. Okay, goed, so by voorbeeld 3 in julle boek het hulle sê Tabo invest 6,000 rand and it accumulated to 10,000 rand after 3 years. Find the interest rate
if the investment earned simple interest, round off your answer to the 1 decimal place. Okay, met ander woorde, as hy oorspronklik die R6,000 wil hê, is daai P en die R10,000 is sy finale waarde. So dis A en N is dan natuurlik 3 en hulle vra vir ons om I te bereken. So you have P that's equal to 6,000, you have A that's 10,000 and you have N that's 3, so you are looking for I. So you just substitute that into your correct formula. Remember today we are only working with simple interest. So dan sit jy net die 10,000, die 6,000 en die 3 in. I just want to go through these steps because there might be some calculating stuff here. So now remember you divide by the 6,000. So 10,000 divided by 6,000 simplifies to 5/3. En dan kan jy hierdie hakie maar verwyder, want daar's niks meer wat jy saam met die hakie daar het nie. So jy klaar ontslaag geraak van die 6,000 voor die hakie. And then you subtract the 1, they write it out for you. You don't have to write it out when you are doing these, but they just showed you what they did there. They brought the 1 over and it becomes -1. En dan om ontslae te raak van hierdie 3, wat jy met die I vermenigvuldig, deel jy net 2 op 3 gedeel deur 3. So when you say 2/3 divided by 3, that's how they got to the 0,222 repetitive. En dan gaan skryf hulle hom as R is gelyk aan en weer 'n persentasie. So moet hom nie los as daai nie. En kyk mooi, hulle het gevra jy moet hom afrond tot 1 desimale plek. Okay. Dan wil ek gou weer terug gaan na hierbo, waar ek vir julle gesê het, ons sal by die rentekoers 1 uitkom wanneer ons saamgestelde rente doen. So we'll do inflation when we are busy with compound interest. But I just want you to remember that when a question is referring to hire purchase, you always have to assume that they are working with simple interest. Okay, so as ons gaan kyk na hierdie voorbeeld, en dis die laaste voorbeeld wat ek in hierdie video gaan doen, praat hulle hier van HK, hulle bedoel hier koop. Hulle sal dit daarom vir jou in 'n vraestel uitskryf, so that is a hire purchase. So hulle sê vir jou 'n motorradio kos R1,400, Moira koop 'n radio op huurkoop en onderneem om 'n deposito van R140 en 24 maandelikse paaiemente van R65 te bereken die totale enkelvoudige rente betaal. Okay, so when we start off with this, remember you have to say the radio costs R1,400. So as jy die radio net so gaan koop het, dan het hy vir jou R1,400 gekos. So ons wil gaan kyk hoeveel het sy in totaal op die ou ende betaal en die verskil tussen haar totale bedrag en R1,400 gaan vir jou gee hoeveel sy dan met rente betaal het. So let's add up how much she actually paid. She started off with a deposit of R140. Okay, and then she also made 24 payments of R65 each. Okay, en dis wat hulle hier gedoen het. En as jy dit saamtel, kry ons dat Moira in totaal vir die radio R1,700 betaal het. So if she bought it cash on the first day, she would have only paid R1,400. But because she bought it on hire purchase, she paid R1,700. In other words, the difference between those two gives you that the total interest paid was R300. So jy sê net die R1,700 minus die prys van die radio wat R1,400 is. Okay, and then for B, they ask you for the interest rate. So now you take the values that we have here and you put them in. But be careful, because remember that the deposit is completely separate. So wanneer jy 'n deposit toe betaal, gaan jy nie hier betaal by deposit nie. Jy het dit mos nou immers klaar betaal. Dit is nie geld wat jy leen nie. Dit is klaar betaal. Okay, so hulle sê vir jou die deposit toe is aan die begin van die huurkoopooreenkoms betaal, so die uitstaande balans is dus 1,260. So what they did is for the balance that you still have to pay, and this is basically the amount of money that you actually borrow in this case, or that you hire, is the 1,260 because you paid the deposit. Okay, dan om ons A-waarde te kry, sê hulle the total amount that she paid over the period that she bought it on hire purchase was the 24 times 65.
So weer eens neem jy glad nie die R140 in ag nie. En dit gee vir jou 1560. Okay, so grade 11s, I almost called you grade 10s. Grade 11s, make sure you understand where I got to the value of P and the value of A. When you are working with financial maths in general, you don't put the deposit into your formulas because that doesn't gather interest. Of jy dit nou belê en of jy, okay, maar in hierdie geval kan ons die belê nie, maar jy betaal glad nie rente as op jou deposit nie, want jy het dit mos nou klaar betaal. Okay, so this will be your P value, that will be your A value, and then you have that it is 24 months, so remember that means that it is equal to 2 years. In other words, N is equal to 2. Okay, goed, en hulle vra vir ons om vir I te bereken, so in hierdie stap het hulle net gegaan, hulle almal gaan instel, ek weet nie of julle lekker daar kan sien nie, ek sal dit net vir julle weer uitskryf. 1560 is gelyk aan 1260, 1 plus I is wat ons wil uitwerk, en N is 2. So then they start by dividing these two. Okay, en ek het nou uit gewoonte daai hakies daar geskryf, but because the 1260 is gone, you can write this without the brackets, it doesn't matter. Okay, goed, en dan sê hulle sien op die memo, het hulle hom nie eers hierso die breek eers vereenvoudig, want dit maak nie saak, jy kan hom net so los. So dan het hulle gesê, dis die 1560 op 1260 minus 1 is gelyk aan I mal 2. En daai een as hulle hom vereenvoudig gee 0,238, ek gaan nou daai hele ene uitskryf nie, I mal 2. So then you get the interest rate is equal to 0,11904, etc. En hulle het hierdie keer vir ons gesê nie, maar omdat hulle by die vorige een gesê het tot 1 desimale plek, gaan rond ek hom ook af tot 1 desimale plek. Okay, grade 10s, these aren't difficult, it's just interpreting what you are reading. So gaan kyk gou weer mooi deur hierdie 3 voorbeelde, en dan gaan ek vir julle uit die hersieningsoefening en uit die oefening oor huurkoop spesifiek 'n paar vrae post. En dan sal ek môre 'n video oplaai waar ek dit merk.